तो आज आमर पुणी आउ थे रोसे स्टार्ट हो आम से ये तो प्लांट आम खाली करके पड़े आसमर यहाँ गोटे गाड़ी मो गाड़ी यहाँ मो गाड़ीटा ये आम आर गाड़ी तो आमर रोसे चलती चलनी चलो कटाकटी चलती तो ढेकानाल तो अच्छु एबे आम कौन करूँ कनी आम गोली लोड करूँ आठू आमर तो से 518 खाली गला एबे बर्तमान गोली लोड करके पारादीप को जीमु ऑडियो आनी आसचु तो ये जस्ट ये आमर गाड़ी छाड़े आम जीव पुणी आथर प्लांट को जीवु आम ढेकानाल प्लांट को जीवु ये आथर लोड हम चलो आम रोसईटा सरू तापर जो रोसई सरू कि न सरू कि छाड़े ये जीवु आगे से सिक्यूरीटी छेकी से छेकिले छाड़े जीव एपटे देखते यहाँ सब कोयला गाड़ी गुड़ा अच्छा कोयला गाड़ी गुड़ा पूरा सीरियल अच्छा पूरा पूरा आमर एपटे खाली गाड़ी गुड़ा चलो सिक्यूरीटी केत छाड़ी देखा चलो एवं टाइम आमर 10टा पाखापाखि होगा चल सका आज है 23 तारीख तो नमस्कार भाई भाई मोर आउट गोटे स्वागत तो वीडियो भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करदे चलो बर्तमान गाधे पड़े आसते देखते मो पोखरी तो मुझे गाधेदेली तो ये भल लगे कहीं 2 दिन है गाधे नी प्लांट भितर ही थी गाधे नु तो चलो मो पैंट सार्ट सब सफा कर देख पारे तो आम पलैया ये देखते बिल्डिंग गुड़ा जोड़ा जोड़ा प्लांट रे लोक गुड़ा काम कर ना तो से रे बिल्डिंग रे आम गाड़ी तो सही अच्छी ये आगे से मुझे चल चलिका जाइली गाधेवाई तो एपटे आम रस्सी घाटी अच्छी यही जो पुड़िया घरे तो चला आम गाड़ी पाक सीधा पड़ा मु गामछा पिंधि ठीक है चला तो फाइनाली मुझे गाड़ी पाखे आसिक पहुँची गली तो आम जो जगह अच्छे ना यहाँ रामगढ़ी साई कह जाए तो देखते मुझे गाड़ी पाखे पहुँची आमर 2टा गाड़ी पूरा पूरा सेट कर आमर रमेश भाई रुटी बनाऊँ रमेश भाई तो चलो आम पैंट सार्ट पिंधिदेवा तो तापर भिडियो हाथ स्टार्ट करवा तो मुझे आसिक रमेश भाई गाड़ी में पहुँची गली तो आमर रमेश भाई रुटी बनाते तो देख पाते रुटी आमर बन पूरा रेडी तो गोटे रुटी लास्ट रुटी आपर कम्प्लीट जिते रोटी बनवा स्टार्ट हो गाधोवा पड़ी तरकारी ओल्ला मानने गाधे पड़े आस पिंधि पूरा रेडी रुटी बना सर तो ये खिया हम चलो एपर्यंत तो गाड़ी छाड़ा 2टा हो गला खाईदेवा तो आम बर्तमान खाईदेवा देख पाते रेडी रुटी आमर तरकारी आला कोबी आलू देखिए तो तरकारी कौन कौन होता तो आम ए खाईदेवा चलो टेस्ट केमती देखा आज आमर बिहारी रमेश भाई स्टाइल नहीं आम ओडिया स्टाइल कहली कर चलो तो चलो आम प्रथम कोबीटा गोटे नहीं खावा कोबीटा कोबी नहीं अलग पका पूरा चलो ना पूरा दौड़ प्याज टे कटा प्याज काटते प्याज आम मिसे खावा भल लगे आम आग पटे खरा हो खरा आम चावल रोटी छेकी खराटा सीधा आसिक आम मर्च जो से पड़ी तो चलता आम खाईदेव तो फाइनाल रात 8टा हो गला तो आम गाड़ी एपर्यंत छाड़ी जो थी से छड़ा तो आम रुटी बनवा तो से जितना रुटी बनई ना तो से 4-5टा बची से तो हेनी आम 3 जन खाइबू ना तो जनका 4टा खाइली 12टा बनईते पड़ो 12टार 5टा अच्छे ना 6-7टा बनईते पड़ो तो बर्तमान मुझे अटा दलुची देखते अटा साना चलती रुटी बनवा तरकारी तो अच्छी तरकारी हो जी अच्छी तो चलो आम रुटी बनवा के छाड़ू देखा चलो रुटी स्टार्ट हो 2-3टा अलरेडी सरलानी रुटी बना तो ये बना चलती बहुत दिन पर मुझे रुटी बनाऊँ तो टे फास्ट माने बहुत दिन बनईनी रुटी
बनाऊँ टे प्रथम दुईटा मोर रुटी टे बंका तड़ा होगा तो बर्तमान टे चलती बर्तमान गोल हो तो गोल हेले भल ना भल कहीं रुटी तो चिरिकी ही खायापी पड़ो ना खंडिया कर सीधा हेल्ले कौन हम तो चलत से एमती किसी आम तो रुटी अच्छी रमेश भाई रुटी गुड़ा केमती बेलला बेले घूरे घूरे बेलती तो मुझे प्राक्ट कर शिखुची सेपटे खाली रुटी खाती ना घर है बिहार तो चलो शिखुची केमती रुटीटा गोल गोल रे हम आ तो फाइनाली आम आसिक प्लांट भितर पशिगलु जोटा टाइम आमर ये टाइमटा मुझे देखई दूसरी 1:26 तो आम भात भी खाइनु भात कहूँ रुटी रुटी भी खाइनु ए बर्तमान आमर खिया हम चटनी बना टमाटो टमाटर चटनी बना रसुण दला हो लंका पड़ो लंका दला हो टमाटर दला हम तो एमती किसी अच्छी तो खाइबू खाइबू बोल के आम खाई पार गाड़ी बढ़ू थाए ना तो आम खाई पार्लुनि खाइबा लोड पर जावा ये पाखर ही अच्छी लोडिंग पॉइंटा तो ये लोडिंग हम आमर गुली लोड हम पारादीप चलो लोड करिया बेले वीडियो बना ना पाल जो आम गड़ेबू ना लोड कर आसारा तार वीडियो सब स्टार्ट करवा प्लांट रातिर व्यू देखते ये गाड़ी छिड़ा ना से लोड करके छिड़ा कर आम भी युवा लोड गाड़ी गुड़ा तो प्लांटा से आम एमती बुलिकी जावाई पड़ो से लोडिंग पॉइंटा अच्छी तो आम बर्तमान जा खाली गाड़ी कंटा करवा आगे खाली गाड़ी कंटा करके लोड करवा एपटे जावा ये लोड करने ये डाण पटे ये देखो ये लोड गाड़ी कंटा हम ये कंटा कर लोड गाड़ी कंटा हो लाइट टा पड़ी जना पड़ी लोड गाड़ी कंटा हम ये प्लांट ये देखो सीरियल लोड गाड़ी गुड़ा सीरियल लोडिंग पॉइंट आगे यहाँ तो चलते ये देखो ये लोड हम ये जो देखा से लोड हम तो मेसीन पाखर तो ये देखो मु लोडिंग पॉइंट पाखे पहुंची देखो माल गुड़ा बेल्ट लाइन आस पड़ू देखो से गुड़ा गुली गुड़ा पड़ा मो पाखर भी अच्छी एगुड़ा तो चल लोड करके लोड करवा सीरियल तो केत लोड तो स्टार्ट है केत लोड दौर देखा पुणी तर सका कल रात आम शो पड़ू ये प्लांट भितर लोड कर सारिकी काली 3टा 3:30 पखापाखि लोड कर सारू शो पड़लु पाल फाल किसी देनु देखिपारे आम 3टा गाड़ी कई देनु पाल यही बांधीनु तो आम ए पाल बांधा तो टाइम हो गला 9टा हो गला ये देखो से आमर यहाँ कंटाटा लोड गाड़ी कंटा से हाइवा गोटे अच्छी देखते आ लोडिंग पॉइंटा से कौटी कि जना पड़ना ए टाइम 9टा हो गला दिन 9टा है कि कौटी केमती अलग प्रकार पूरा अच्छी आम ए पालटा घड़ेदेवा पाल घड़े सारे पाल सिल हम ये गाड़ी गुड़ा देख सिल सेमती आमर भी सिल हम पाल घड़े सारे पाल घड़े सिल सरले से गेट्रे एंट्री हम चलान गुड़ा से तो चल एंट्री हो जाए ये बाहर देखा के बाहर आमर पाल बंधा सरीगला सिल मरा भी हो जाए तो आम ए ब्रश करदे टाइम 10टा प्लस हो गला ना 10:30 पकापी गला तो आम ए ब्रश करदा तो देखो आम सिल मरा सब गाड़ी 3टा जाक गाड़ी सिल मरा चल मु बाहर को जाकि देखा ये देखो सिल मरा आम 3टा गाड़ी चलाण आमर रेडी हो गला एवं आम बाहर देखो ये गेट अच्छे ये बाहर से गोटे देखो खाली गाड़ी लोड गाड़ी ये देखो खाली गाड़ी आम एपटे जाऊँ लोड गाड़ी तो से गेटा अच्छी तो से बाहर तो टाइम हो गला आमर 1:30 हो गला तो आमर आर गाड़ी गुड़ा
ସେମାନେ ଆଗରୁ ଚାଲାଣ ଦେଇଥିଲେ ନା, କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଚାଲାଣ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଚାଲାଣ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଗର ଢାବାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ, ତେଲ ଫେଲ ପକେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଠି ଯାଇକି ତେଲ ପକେଇ ସାରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ, ନାଇଁରେ ତେଲ ଟାଙ୍କି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ତେଲ ପକେଇଦେବା। ତେଲ ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା। ଚାଲ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇକି, ଆଗରେ ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠୁ 2-4 କିଲୋମିଟର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ। ତ ସେଠି ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ଗାଧୁଆ କରିଦେବା, ସେଠି ଗାଧେଇବା, ସେଠି ଗାଧେଇ ଖାଇକି ଏକାଥରେ ବାହାରିବା ଆଉ। ଚାଲ ତେଲଟା ମୁଁ ପକେଇଦିଏ। ମୁଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇ ବି ଦେଇଛି କଥା। ଏଠି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରି ଶୁଖେଇଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଗାଧେଇବା, ଏଇଠି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏଇଠି, ସେଇଠି ଗାଧେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ହୋଟେଲଟା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଯିବା ଆମ ହୋଟେଲଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆମର ଖାଲି ଯେଉଁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ 6ଟା ରୁଟି ଥିଲା। ଆମର ରମେଶ ଭାଇ, ଯେଉଁ ବିହାରୀ ଭାଇ, ତ ସିଏ ଖାଇଲେ। ଆଉ 2ଟା ସେଟା ହବନି। ତ ଯିବି ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ବାହାରିବା କି କ'ଣ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସେଇ ହୋଟେଲଟାରୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହୋଟେଲଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ହେଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାତ ଖାଇଲିନି ନା, 3-4 ଦିନରୁ ଉପରେ ହେଲାଣି ଭାତ ଖାଇନି। ଯାହା ସେ ବିହାରୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆଇଲେ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳୁ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲାନି, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କିଛି ଆସିଲାନି। ମାନେ ହୋଟେଲଟା ଭଲ ହୋଟେଲଟା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଭଲ ଦେଲାନି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଆର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ବି ଏବେ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ। ଖାଇବାଟା ନା ପୁରା ରେସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ପଳେଇଲେଣି। এইটা ହେଲା ନାଥରା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ଏଇଟା ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ନାଥରା ଏଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଲା ନାଥରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନନଷ୍ଟପ୍ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି କୋଉଠି ଛିଡ଼ା କରିବେ ସେମାନେ ତ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଜାର ଏପଟେ ଦେଇକି ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଆର ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଆସିନି, ତ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏଇଠି। ତ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ଆମେ ପଳେଇବା ଆଉ। ତ ଚାଲ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଧାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ। এটা মাল ট্রেনটা ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ନା ଝର ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଥରେ ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇଠୁ ଆମର କପିଳାସକୁ ଆଉ 13 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି କେବେ କପିଳାସ ପଟେ ଆସିବି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କପିଳାସରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବା ଟିକେ ଆଉ। କପିଳାସ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ସେଇଠୁ କପିଳାସକୁ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି ଆଉ। କେତେ କିଲୋମିଟର ସେଇଟା ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କହିବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଆଉ 13-14 କିଲୋମିଟର ଅଛି କପିଳାସକୁ ଆଉ। ଚାଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ କପିଳାସ ଯିବା ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି। ଏଇଠି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, ଚା ଦୋକାନ, କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କପିଳାସ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ଆମ ଆର ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିବା। ତ ଆମର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ସେପଟେ। ତ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍ଟା ଆଉ। ଏ ସାଲା ବସ୍ଟା ପଳେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କପିଳାସ। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି କପିଳାସ ଆଉ 6 କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ହେବନି ଟ୍ରକ୍ ନେଇକି। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଳେଇବା ଆଉ, ପୁଣି ସିଧା ଆଉ ଭୁବନ ହେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଆଉ କୋଉ ପଟେ
ନାଇଁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଧରା ଯୋଡ଼ା ଚମ୍ପୁଆ ହେଇକି ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଆମର ଆର ଗାଡ଼ିଟା ଆସିନି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆର ଗାଡ଼ିଟା ପହଞ୍ଚିନି ଆଉ। ତ ସେୟା ଆସୁ ଏକା ତାପରେ ଯିବୁ ଏଇଠୁ ଆଉ। ଚାଲ ତ ଆମେ ଆସିକି ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼େ, ତ ସେଇଠି ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇବା ବନାଉଛୁ ଆଉ। ରୁଟି ଏବେ ଦଳା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛି ଦେଖିବ ତ ମଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଆଉ ଆମର ଫୁଲକୋବି ହେବ, ଆଳୁ ମିଶିବ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଛି ଦେଖିବାର ତ 10:25 ହେଇଗଲାଣି ରାତି। ଆଉ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ବନେଇ ହେଇଛି ଖାଇବା ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ 12:01 ହେଇଯିବ ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆର ଡ୍ରାଇଭରଟା ଏଇଠି ଘରକୁ ଗଲା, ତ ତା ଘର ଜାରକା, ମାନେ ଜାରକା ନୁହଁ ତ ବାରବାଟୀ ତା ଘର, ତ ସେଇଠି ଗଲା ସିଏ। ଆମେ ଏଇଠି ତାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ତା ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତା ଗାଡ଼ିଟା, ଆଉ ୟା ଆଗରେ ଅଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ହେଲା। ତା ଗାଡ଼ିଟାରେ କେହି ନାହିଁ ନା ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ମଝିରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ତ ସିଏ କାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ, ତ କାଲି ଆମେ ସକାଳେ ହେଲେ ଏଇଠି ପଡ଼ିବୁ ଆଉ। ଏଇଠି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ। ଏଇଠି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ତା ଗାଡ଼ିଟା ଜଗିବୁ ନା, ନହେଲେ ତେଲ ଫେଲ ଚୋରି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଠି ଜଗିକି ରହିବୁ ଆଜି ଆଉ। ତ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସିଏ ଆସିଲେ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଆମେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ବନେଇଦେବା। ଚାଲ ମଟର ଛଡ଼ଉଛି, ମଟର ଛଡ଼େଇ ସାରିଲେ କୋବି ଗୁଡ଼ା କାଟିବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇ ପଟରେ। ତ ସେଇପଟେ ଖାଲି ହେଉଛି ଦେଖିବା ତ ଏଇପଟେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ସିରିଏଲରେ ଅଛୁ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପାର୍କିଂ ବାଲା ପାର୍କିଂରୁ ଛାଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସିରିଏଲରେ, ତ ସେଇପଟେ ଯିବୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ ଆମେ ଏବେ ଭୋକ କଲାଣି ନା ପ୍ରବଳ, ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା। ରୁଟି କାଲି ରାତିରେ ବନେଇଥିଲି ଅଛି, ତ ସେଇଠୁ 4-5ଟା ରୁଟି ଅଛି, ତ ଖାଇଦେବା ଏବେ ଯାଇକି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଆମ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ରୁଟି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଖାଇଦେବା ଆଉ। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ତ ନେକ୍ସଟ୍। ବାଏ ବାଏ।